So, hello everyone. Today, I'm excited to walk you through a simple e-commerce system implemented in Java. This system allows a user to create an account, pursue a product, and process payment. Let's go through the part step by step. So, sa main. Suga na to sa main. E-commerce controller nga nagserbisyo isip sa entry point sa atong application. Dinhi nagmugha og mugha ta og mga instances sa laing-laing serbisyo nga gikinahanglan para sa e-commerce functionality. Una, maghimo ta og nubnob user nga pangalan. Sunod, magkuha ta og produkto na laptop. Human niini, maghimo ta og order para sa maong produkto, gi-print gi-print ta nga ang order ID. Sa katupusan, giproseso nato ang bayad gamit ang credit card. So kini nga class nag-organize na sa flow sa atong application. So product class. Sunod, natay product class nga nag-represent o usa ka individual nga produkto sa atong system. Kini nagkuan o nagsulod og usa ka attribute nga ngalan nga magkuan og ngalan sa produkto. Ang klase nag naglakip og constructor para sa pag-initialize sa produkto ug usa ka method aron makuha ang pangalan sa produkto. So next is product service. Sa product service nga nagkuan ni siya og ah, nga nagdagda nagdamula sa lohika nga may kalabutan sa mga produkto. Kini nga serbisyo adunay method nga nag-stimulate sa pagkuha sa usa ka produkto pinaagi sa paghimo og usa ka bag-ong product instance o pagbalik sa ngalan niini. Nagserbisyo kini isip sa mao ni siya og tulay tulay tali sa atong aplikasyon ug sa data sa product. So next is order class. So karon atong tanawon ang order class nga nagrepresentar og usa ka order nga gihimo sa usa ka user. Kini nga adunay duha ka importante na attributes. Ang ID kani ug product nga uban sa order. Kini nga class nagtugot sa kanato og epektibo pagdumala sa detalye sa order. So next is order service. Sa order service, atong gidumala ang paghimo og order na nag-maintain ta og order counter
aron makahatag og ah, lahilahing order IDs sa dihang maghimo og order. Aton i-increment ang counter ug iprinta ang mga detalye sa order. Lakip ang order ID ug ngalan sa produkto. Next is payment service. So, adunay payment service. Ang responsable sa pagproseso sa mga bayad adunay kini nga method nga nagdawat og order ID ug pinaagi sa pagbayad o pag-stimulate sa proseso sa pagbayad. Nag, ah, nag, nag-imprinta kini og mga message nga nag-ingon nga ang bayad na proseso og transaction ay kay human na. So last is user service. Ah, natay user service nga nagdumala sa mga aksyon nga adunay kalabutan sa mga user. Naglakip kini og method nga paghimo sa bag-ong user og nagprinta lang nagprinta sa mga pangalan sa user ug diha sila naghimo. So, in summarize, our e-commerce system demonstrate a complete flow of user creation to product, pursue and payment process, processing. Each component is organized into separate classes, promoting a clean structure and making it easier to manage. We can run the application. We see output confirming that username Nobnob has Perchula as an order has been created and the payment has been success uh, processed successfully. So thank you for watching Marathon. Thank you for watching.